Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS Bhoi. Okay, देखो students previous class से पढ़ाई थिला KCL Kirchhoff's current law. So आज हमें देखिबा ଗୋଟେ important topic or new topic that is called KVL Kirchhoff's second law or KVL or second law Kirchhoff's second law. Okay, KVL or Kirchhoff's second law. Okay, Kirchhoff's second law. तो प्रीवियस सारी डेफिनेशन पढ़ाई दिला देखो डेफिनेशन देखि देबो एटी स्पेलिंग भूल हिते देखो एल्जेब्रिक ए एल जी ई बी आर ए आई सी एल्जेब्रिक इटा होजे तमर एल्जेब्रिक स्पेलिंग होजे एल्जेब्रिक देखो डेफिनेशन ता कोन थिला देखो डेफिनेशन थिला देखो लिखि दे डेफिनेशन ता किच ऑफ सेकंड लॉ ऑफ केवीएल दिस लॉ states that okay this law states that in a closed electric circuit closed electric circuit the algebraic sum of algebraic sum of emfs is equal to algebraic sum of products of resistances and currents flowing through them. Very simple. This is the definition of KVL, Kirchhoff's second law. This law states that in a closed electric circuit, the algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of product of resistances and currents flowing through them. This is the definition of KVL or Kirchhoff's second law. तो देखो तब हम डायग्राम करिबा देखो डायग्राम ऑफ डेरिवेशन करिबा आज ओके एरो केवीएल भी कोआ जे किर्चॉफ सेकंड लॉ केवीएल बोले कोआ जे देखो एटी हम फर्स्ट नै जो रेजिस्टेंस नै जो सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोज R1 so this is the closed circuit नै जो so this is R2 okay suppose this is third resistance suppose this is R3 okay एटी R4 नै जो देखो this is the R4 okay ना पूरा क्लोज एठोडी ईएमएफ लागिबो देखो एठोडी ईएमएफ नै जीवो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव ईएमएफ देखो E2 नै जो सपोज ईएमएफ E2 ए मझिरे नै जो सपोज गुड रेजिस्टेंस लागिबो मझिरे भी देखो नेगेटिव सपोज पॉजिटिव ओके अब नेगेटिव देखो दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ओके देखो ओके एठी करंट जदी I1 टा करंट फ्लो हेबो देखो एठो जे R5 देखो एठो जे फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 the na de suppose ABCD is the closed electric circuit ABCD okay eta I1 amount current flow hela ethi I1 amount current flow hela देखो से भलिया एठी I2 amount current flow हेबो देखो I2 आ एठी flow हेबो I5 amount current flow हेबो I5 देखो suppose this is I5 okay then R4 I4 टा देखो R4 को एटा I4 current आ एठला I3 current देखो this I3 current okay এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ টার্মিনাল দিস ইজ নেগেটিভ দিস ইজ পজিটিভ বলছে দেখো ডায়াগ্রাম টু দেখো ABCD is the কোন ক্লোজ ইলেকট্রিক সার্কিট দেখো ইলেকট্রিক সার্কিট ওকে এটি ফার্স্ট তোমার ফার্স্ট রেজিস্টার লাগছে কোন R1 R2 R3 R4 এন্ড R5 পাঁচটা রেজিস্টার লাগছে দেখো কারেন্টটা কোন I1 I2 I3 I4 and I5 এটি কোনটা ফ্লো হচ্ছে দেখো তো R1 টা কোটি কন্টিনিউ দেখো R1 টা তোমার AB পার্ট সে কন্টিনিউ AB ওকে AB রে কন্টিনিউ দেখো R1 টা তো R2 টা কোটি R2 টা হলা BC রে দেখো তো R3 টা হচ্ছে CD রে দেন R4 টা হলা DA রে আর R5 টা হলা AC রে ওকে এটি কোনটা বেগেটি ফ্লো হচ্ছে দেখো এই হচ্ছে পার্টস ওকে পার্টস মানে এটা দেখো এটি দুইটা এটি মেশ আছে দেখো এটা ABC গুটে মেশ মনে রাখো ABC ইজ দা মেশ আর গুটে মেশ ACD আর দা টু মেশ বলি কোয়া যায় টু মেশ আর দা টু মেশ ওকে ABCD যে ক্লোজ ইলেকট্রিক সার্কিট R1 R2 R3 R4 and R5 are the five resistances then I1 I2 I3 I4 and I5 are the currents okay then R1 টা AB রে কনেকশন দেখো R1 টা AB রে কনেকশন হইছি R1 টা
R2 टा से बड़ा BC रे, R3 टा से बड़ा CD रे, R4 टा से बड़ा DA रे, और R5 टा AC रे। ओके स्टूडेंट देखो देखि दियो डायग्राम। ओके एबे देखो कि थ्योरी लिखि दियो, कि थ्योरी लिखो स्टूडेंट्स, लिखि दियो थ्योरी R4। ओके I4 देखो, let us consider a close, आज वीडियो लंबा है। ओके let us consider a closed electric circuit ABCD containing resistances कौन R1 R2 R3 R4 and R5 ओके R1 R2 R3 R4 and R5 connected with parts R5 with currents लिखिए, with currents कौन अच्छे currents with currents I1 I2 I3 I4 and I5 in the parts the कोठी कौन in the parts लिखिए, in the parts AB BC CD DA and AC। देखो এটা হলো থিওরি। বলছে দেখি দিও স্টুডেন্টস, let us consider a closed electric circuit ABCD। अच्छा ABCD को closed circuit ABCD containing resistances R1 R2 R3 R4 and R5 okay with currents I1 I2 I3 I4 and 5 in the parts AB BC CD DA and AC। this is the theory देखो। okay theory देखिए अब next two EMF E1 and E2 are connected with mesh। They're connected with mesh connected with mesh ABC and ACD देखो ABC and ACD two EMF E1 and E2 are connected with mesh ABC and ACD connection देखो। okay students this is the theory। next हमें देखिबा देखो स्टूडेंट्स to discuss KVL law to discuss KVL Kirchhoff voltage law। okay to discuss Kirchhoff voltage law we follow the following sign convention। okay we follow the following sign convention। okay student देखो okay to discuss KVL we follow the following sign convention। देखो तो first sign convention देखो, if the electric current flows through the electrolyte of the cell okay देखो cell माने EMF এটা cell रो, if the electric current flows through the electrolyte of the cell from negative terminal to positive terminal the EMF of the cells is taken as positive देखो positive नहीं आजीबा देखो the EMF of the cell taken as positive on देखो if the electric current flows through the electrolyte of the cell from negative terminal to positive terminal the EMF of the cell is taken as positive। ता माने कोन बुझी देखो डायग्रामटा देखियो, डायग्राम होची देखो तो दिस इज तमर दिस इज नेगेटिव टर्मिनल दिस पॉजिटिव टर्मिनल मने करो डायरेक्शन ऑफ करंट याडे अछि देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओके दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव एटी कोन हबो देखो EM टा एटी प्लस ही हबो EM टा प्लस ही हिजबो एटी EMF टा हबो पॉजिटिव प्लस ही ओके बुझेला if the electric current flows through the electrolyte of the cell from negative terminal to positive terminal the EMF of the cell is taken as positive ओके सो प्लस ही नबो तो 2 नंबर कोन हबो देखो 2 नंबर हबो देखो ठीक ऐड कर दोची
if the electric current flows through the electrolyte of the cell from এটা উল্টি দিব from positive to negative terminal দেখো from positive to negative terminal এটা উল্টি দিব from positive to negative terminal the EMF of the cell is taken as negative দেখো taken as negative minus e হয়ে যাব দেখো ভলসে দেখো negative if the electric current flows through the electrolyte of the cell from positive terminal to negative terminal the EMF of the cell is taken as negative তার মানে কোন উল্টি যাব দেখো তার মানে কোন ডায়াগ্রাম দেখো suppose this is negative terminal this is positive terminal okay this to মানে এটা হচ্ছে EMF e suppose এটা হচ্ছে নেগেটিভ এটা পজিটিভ টার্মিনাল দেখো লাইলে EMF লাগিলাম suppose যদি কোন হলা তো if the electric current flows to the electrolyte from positive terminal to negative terminal the EMF of the cell is taken as negative তার মানে কোন ডাইরেকশন ইয়ার দিস ডাইরেকশন অফ কারেন্ট এটি কোন হবে পজিটিভ নেগেটিভ গেল মানে মাইনাস ই হবে দেখো ওকে স্টুডেন্টস ক্লিয়ার সাইন কনভেনশন ওকে স্টুডেন্টস থার্ড দেখো এটা ভলসে দেখো থার্ড if the path traveled by the resistance if the path traveled by the resistance okay if the path traveled by the resistances along the direction of current okay along the direction of current okay along the direction of current then কোন হবে then the product of resistances and current is taken as negative দেখো is taken as negative is taken as negative তার মানে কোন মাইনাস IR হয়ে যাবে দেখো okay if the path traveled by the resistances along the direction of current then the product of resistances and current is taken as negative তার মানে কোন ডায়াগ্রাম কোন হবে দেখো ডায়াগ্রামটা হবে দেখো suppose this is the resistance লাগিয়েছে দেখো resistances okay এটি I এমন কোনটা ফ্লো হবে দেখো I suppose this is R if the path taken কোন this direction of current of path direction দেখো this is the direction of path এটি কোন হবে minus IR হবে দেখো minus IR if the path traveled by the resistances along the direction of current then the product of resistances and current is taken as negative okay students সেগুলো উল্টা কোন হবে দেখো নম্বর IV টা হয়ে যাবে দেখো তা উল্টি যাব দেখো if the path traveled by the resistances against along র কোন হবে against along র হয়ে যাব against the direction of current then the product of resistances and current is taken as positive এটা পজিটিভ হয়ে যাবে দেখো এখানে পজিটিভ তার মানে কোন দেখো পাথটাই এটা হচ্ছে রাস্তা পাথ যদি কারেন্ট ইয়ার কি হবে এগেইনস্ট দেখো এগেইনস্ট লা মানে কোন ইজ প্লাস IR ওকে শুনে if the path traveled by the resistances against the direction of current then the product of resistances and current is taken as positive plus IR দেখো চারটা বুঝে গেল চারটা দিস তো চার ফোর কোন সাইন কনভেনশন নেক্সট আমি দেখিবা তার ফর্মুলা পুট করিবা দেখো মেথ রে পুট করিবা লেখো using K.V.L in the mesh K.V.L কিচপ ভোল্টেজ ল in the mesh ফার্স্ট দেখিবা ABC মেশ রে দেখো in the mesh ABC ওকে তো এটি কোন হলা দেখো সবলে মনে রাখো পাথ যে রাস্তা হচ্ছে সবলে কোন নেব অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নেব দেখো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নেব দেখো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তো কোন হবে দেখো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিস ইজ দ্য পাথ ডাইরেকশন অফ পাথ দেখো দিস ডাইরেকশন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সেগুলো এটা भी দেখো এটা भी অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দেখো ওকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলা তো ফার্স্ট মেশ ABC রে দেখো তো ফার্স্টটা কোন হবে দেখো ABC রে ফার্স্ট আমি EMF নেবা দেখো ফার্স্ট আমি EMF নেবা সরি ফার্স্ট আমি প্রোডাক্ট অফ রেজিস্ট্যান্স এন্ড কারেন্ট নেবা তারপর EMF নেবা দেখো তো ফার্স্ট কোন হবে I1 R1 এটা কোন হবে পজিটিভ হবে কি নেগেটিভ হবে দেখো যেহেতু দেখো কারেন্ট ডাইরেকশন ইয়ার কি কারেন্ট ডাইরেকশন এই সাইডে যাচ্ছে দিস দ্য পাথ এটা এগেইনস্ট হলা মানে কোন এগেইনস্ট হলা সবগুলো পজিটিভ তো I1 R1 টা পজিটিভ দেখো সে বলিয়া এটা भी কোন হলা দেখো দিস ডাইরেকশন অফ কারেন্ট দিস দ্য পাথ ডাইরেকশন অফ পাথ কোন হলা এগেইনস্ট মানে পজিটিভ I2 R2 তারপর কোন হলা দেখো এটা ডাইরেকশন এটা ডাইরেকশন অফ পাথ ডাইরেকশন অফ কারেন্ট তো কোন হলা
along मान नेगेटिव हम देखो माइनस I5R5 ओके इज इक्वल टू कौन है ईएमएफ देखो ईएमएफ E1 और E2 लगी दिस इज द ईएमएफ E1 दिस इज द ईएमएफ E1 दिस इज द ईएमएफ E2 देखो दुईटा ईएमएफ लगी तो कौन है फास्ट एटी E1 देखो E1 टा कौन है नेगेटिव टू पॉजिटिव रे करंट जाउची देखो एरो मार्क दिस डायरेक्शन ऑफ करंट दिस डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव पॉजिटिव जाउची माने पॉजिटिव E1 फर्स्ट रूल साइन कन्वेंशन ओके E1 इडी कोन हला देखो एटा होची तम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाउची देखो एटा कोन हला एटा होची पॉजिटिव टू नेगेटिव एटा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाउची देखो करंटटा पॉजिटिव टू नेगेटिव बोले कोन हला पॉजिटिव टू नेगेटिव बोले कोन हबो माइनस E2 देखो E1 माइनस E2 गिव इक्वेशन नंबर 1 देखो एटा होची मेश एबीसी रे पड़ला I1R1 प्लस I2R2 माइनस I5R5 इज इक्वल कोन हला E1 माइनस E2 से भलिया इक्वेशन 1 दे दियो सो यूजिंग KVL इन द मेश कोन हबो इन द मेश एसीडी रे कोन हबो देखो एसीडी रे इन द मेश एसीडी रे हबो देखो फर्स्ट हमें देखिबा एटा होची तमो डायरेक्शन ऑफ करंट दिस इज द पाथ ओके पाथ कोन हला अगेंस्ट हला माने पॉजिटिव दैट इज I5 R5 ओके I5R5 देखो सो एटा कोन हला देखो दिस इज द पाथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट along कला माने कोन नेगेटिव माइनस I3R3 देखो वेरी सिंपल I3R3 एटा कोन हला देखो दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट दिस इज द पाथ ओके एटा कोन हला अगेंस्ट हला नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज I4R4 इज इक्वल टू कोन हला एटा E1 देखो एटा नेगेटिव पॉजिटिव जाउची करंटटा नेगेटिव पॉजिटिव माने E1 ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ओके ता माने कोन हला देखो इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करो कंपेयरिंग इक्वेशन बा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रो कोन मिला देखो दैट इज summation of IR is equal to summation of E देखो this is the definition the in a closed electric circuit the algebraic sum of EMF is equal to कोन हबो algebraic sum of product of resistances and current this is called कोन Kirchhoff voltage law सबले मन रखो रूल टा कोन साइन कन्वेंशन रूल हला कोन जदि मन करो सेल रो if the electric current flows through the electrolyte from negative terminal to positive terminal the EMF of the cell is taken as positive मन positive हबो देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हबो से बढ़िया सेकंड कोन हबो if the electric current flows through the electrolyte of the cell from positive terminal to negative terminal the EMF of the cell taken as कोन हबो फर्स्ट हला तमर पॉजिटिव इटा नेगेटिव हबो देखो इटा नेगेटिव हबो ओके इटा नेगेटिव ओके सो सेकंड कोन हबो along हला माने माइनस IR और अगेंस्ट हला माने कोन प्लस IR से पास संग रे प्लस IR इटा पाथ ऊपर डिपेंड करबो देखो और सेल रो कोन जदी मने करो इलेक्ट्रिक करंटा ओके करंटा जदी नेगेटिव रु पॉजिटिव जाउछि माने प्लस ही नेबो देखो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ईएम टा कोन प्लस पॉजिटिव से बढ़िया पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ईएम टा कोन हबो माइनस हबो देखो ओके स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन और Kirchhoff voltage law ओके स्टूडेंट्स सबले पार्ट टा कोन ना सबले पार्ट टा देखो एंटी क्लॉकवाइज ना पार्ट टा देखो दिस इज पार्ट एंटी क्लॉकवाइज ले बिसो एंटी क्लॉकवाइज देखो ए मेश रे ओके ओके स्टूडेंट्स जदी ए वीडियो जदी भल लागुछि माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियो ओके स्टूडेंट्स और समस्त शेयर कर दियो जो माने वीडियो देखुछो काइंडली समस्त को शेयर कर दियो और वीडियो भल लागुतले काइंडली सब्सक्राइब कर दियो ओके स्टूडेंट्स बाय